ଭଲ କଥାଟା ଛୁଆ ମନେ ରଖ। 2039 ଇଜୁଗଲୁ 67 ହେଲା ବା 2039 ମସିହା ବେଳକୁ 67 ଅଙ୍କ ଭୋଗ ବୁଝିବୁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଏ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। କାହା 67 ଅଙ୍କ ମୁଁ ଥରେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ମାନେ କ'ଣ 4 ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ନା ନାଇଁ? 4 ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ହେବେ, ପ୍ରଥମେ କି ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଲୀଳା। ଅନନ୍ତ ମାଧବ ନିଜେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ କହିଛେ। এটা ଅନନ୍ତ ମାଧବ କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତ। କୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ କୁହା ହେଇନି? ହେତୁ ଦିଆ ଅଚ୍ୟୁତ, ନିତ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅଚ୍ୟୁତ। କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଖେଳିବେ ନା। ନିରାକାର ଅଚ୍ୟୁତ ଖେଳିବେ, ଫେର ସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଖେଳିବେ। ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ମୋହକଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୁଣକୁ ଭେଦି ଭେଦ ଅଙ୍କେ ଜାଣ, ଏହି ଅଙ୍କେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଜନ୍ମ ଲେଖା ଅଛି। ଗୁଣକୁ ଭେଦି ଭେଦ ଅଙ୍କ, ଗୁଣ ବୋଲ ଥିଲା 3 ନା ନାଇଁ? ଭେଦ ଅଙ୍କ ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା? 4। ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଲା 1, 1 + 3 4। ସତ୍ଵ ରଜତମ ତ୍ରିଗୁଣ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଶ୍ରୀଗୁଣ ନା ନାଇଁ? ଏ କେତେ ହେଲା? 4। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କର 70 ମସିହାରେ ସେ ରାଜୁତିରେ ଆସନ ବସିଲେ, ତାହେଲେ 70, 71, 72, 73 ମସିହା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛି? 4 ଅଙ୍କ ଭୋଗ କରୁଛି। 73 ମସିହାରୁ ଆମେ ଧରିବା 67 ଅଙ୍କ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ହଉଛି? 2039 ମସିହା 66 ଅଙ୍କ ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। 67 ଅଙ୍କ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ମାଧବ ରଜା କେବେ ହେବେ? ଯେବେ ରଜା ହେବେ, ସେ ଯେ କ'ଣ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନାମରେ ନାମିତ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କିଏ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇପାରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇପାରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ 3ଟାକ ଅଂଶରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଥିବେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଂଶ ହେଇଥିବେ, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥିବେ, ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ହେଇଥିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିବେ ଅନନ୍ତ ମାଧବ ରୂପରେ ନା। ତାଙ୍କର ଯଦି ହିସାବ କର 1973 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଲା, 2039 ବେଳକୁ କେତେ ଅଙ୍କ ହେଇଥିବ? କେତେ ବର୍ଷ? 66 ପୁରୀକି 67 ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇ କଥା ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦେଖ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ କେତେ ସତ୍ୟତାର ପରିପ୍ରକାଶ। 2039 ଇଂରାଜୀ ଅଙ୍କ। 2039 ମାନେ କେତେ ହେଲା? 2039। ପୁରୀ ରାଜା 67 ଭୋଗ ହେବ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆପରେ ଯିଏ ରଜା ହେବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ? କ'ଣ ନାମ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ରଜା ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହବ? ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ। ବୁଝି ହଉଛି? ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ? 67 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। 13 ଜଣ ମିଳିଣ କଜିଆ କରୁଥିବେ,
से वर्ष 13 दिन पक्षज होइब शेष बेले 13 जन मिलिन कजिया करुथिल से अच्युतानंद महापुरुष कहते क्या राम को हे राम से समय 13 जन अच्युत बंध्य परिप्रकाश से 13 जन कौन थे झगड़ा करुथिबे से वर्ष 13 दिन पक्षज होइब देख पड़ुची से वर्ष 13 दिनिया पक्ष पड़ुची पूर्णमी संक्रांति गोटे दिन पड़ुची गुरुवारिया बुझी ना तेणु 20-39 इंग्राजी अंक पुरी राजा 67 भोग हम देख वर्तमान जो पुरी राजा 67 अंक तुम विचार कर समय अच्छी 20-39 मसीहा रजा थे यदि ये रजा अंक थे ताले मुकुंद देव 32 अंक 34 जाए मीनसनी के भोग हो पड़ो कि तेणु ये रजा नथिबे आक पर जी रजा हे ना हम मुकुंद देव बासी निजे अनंत माधव ना बुझी ना सी से कौन हे से कौन 67 वर्ष यही कथा पर अनंत गोई गीतार प्रमाण कले किए से अच्युत जो 13 जन कथा 13 टुपिया मन रखिता अलगा 13 जन हूँ अलगा 13 जन होती 13 सुआर है कहले त्रिदशक संगे रही खेलुथिबी खिति चिन्हि न पारिबे मोते किए कहते अनंत गोई गीतार अच्युत कहते त्रिदशक संगे मु 13 जन संगे खेल करुथी किंतु मत कहीं चिन्हि पारिबे दिन अच्युत मु जगन्नाथ विश्वास प्रत्येक करुथिबटी हो रामचंद्र शिष्य बुझी ना हे रामचंद्र तू ये कथा को प्रत्यक्ष कथा भाविबु कारण मु 13 जन संगे कौन करी खेला लीला करुथी त्रिदशक संगे रही खेलुथिबी खिति चिन्हि न पारिबे मोते मोह मते माती सब मोह माया रे पड़ी ये कौन करिए मत कहीं चिन्हि पारिबे नहीं तारे 13 जन किए से ना 13 अच्युत केबे एकाठी हेबे ना जेते बेले मुकुंद देवंकर 67 अंक भोग होउथिबो से समय रे कौन हम पूरी माने मसीहा चलते 2039 मसीहा 67 अंक मान कौन कहलु एठी धरा होउची एठी शून्य जो अंक चलन से विषय कहूनी माने एठी तांको 67 वर्ष होइथबो बुझी बुझी मिसी तम मिसा देखियो 2039 बेलको तांको केते 66 पूरी की 67 चालुथिबो हैला सेही कथा पर को कहले ठाकुर माने अच्छे मुकुंद देव रजा हेबे ना बा अनंत माधव रजा हेबे बुझी पाच ना बुझी पाइल ठाकुर होइबे ठाकुर रजा सुखरे पालिबे मई प्रजा मुकुंद देव निजे ठाकुर अंश थे त्रिपुरारी रजा बोली कहुए क्या मुकुंद देव को गोटे लेखा माहालिया अंक कହାର माने मुकुंद देव अंक को माहालिया अंक बोली कहुए ठाई ठाई महापुरुष लिखिं ताले ये मुकुंद देव के ना बाल मुकुंद से केमितिया लोक ही ना वृद्ध बालक राजा होइथिबे बाल मुकुंद नाम ओलाइबे आमे पूरी रजा को छोट अवस्था से रजा ही बोली आपको प्राय लोक बाल मुकुंद बोली कहते दैट इज रॉन्ग कहले वृद्ध बालक मान वृद्ध बालक वयस्क लोक बालक शरीर पड़ो छुआलिया पड़ो राजा होइथिबो से रजा हेबे बाल मुकुंद नाम ओलाइबे बाल मुकुंद रूप कौन हे
परिप्रकाश हेबे। तेणु ये जो विषय लिखिं महापुरुष ये गजपति समय घटना घटव नहीं आकबर जिते आसवे जो रजा सी निजे कौन बाल मुकुंद रूप कौन हे विवेचना हेबे 67 अंक 13 अच्युत एकत्रित हेबे। एटा आमे कहूनु पद्मकल्प शास्त्र जहाँ महापुरुषंकर प्रमाण दौची सेतेबेले केते चलुथिबो ना 2039 मसीहा भोग करुथिबो बुझियोछि 39 समझे ठीक कर ठाकुर अभिराम परमहंस लिखिं 3 9 4 0 कली भली भोजाल कोइली ठारी देली भकत माने तो जानी 3 9 4 0 कौन 3 9 39 4 0 40 एति मन रखी था किंतु दिव्य सिंह रजा समय कौन हम खेल आरंभ हम गुप्त लीला मुकुंद देव समय प्रकाश लीला हम आम कहू आगु आगे कौन हम विनाश तापर प्रकाश दिव्य सिंह देव समय विनाश लीला आरंभ एवं मुकुंद देव समय कौन हम प्रकाश लीला आरंभ बुझिपारे ना बुझिपारे जय जगन्नाथ प्रभु सदिच्छा पूर्ण हो बोल आनंद कवा हरि बोल।